के तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ कसरी कुनै प्राचीन कथा आजसम्म पनि मानिसहरूले परम्पराको रूपमा निरन्तर पालना गर्दै आएका छन्? हामीसँग पनि यस्ता धेरै एन्सियन्ट स्टोरिजहरू छन्. For example, according to Hindu tradition, goddess Durga defeated Mahishasur and Dasai is traditionally associated with this victory. त्यस्तै ग्रीक मिथोलोजीमा पनि एउटा एन्सियन्ट स्टोरी छ जुन आज संसारभर फेमस छ. According to this story, Pelops organized athletic games in memory of a king. And because these games were held at Olympia, they became known as the Olympic Games. आज हामी हरेक 4 वर्षमा संसारभरका एथलेट्सले पार्टिसिपेट गर्ने ओलम्पिक गेम्स हेर्छौँ. तर how did this ancient Greek story lead to this Olympic Games? That's what we are going to discover in the first Olympic Games, Class 10 English, Unit 10, Reading 1. So, let's begin. The story begins in ancient Greece. धेरै अघि ग्रीसमा टेन्टलस नाम गरेका एक व्यक्ति बस्थे. He was half man and half god. उनका पिता थिए Zeus, who was one of the greatest Greek gods. One day, Zeus invited Tantalus to Mount Olympus for dinner with the gods. Tantalus was extremely proud. उनले सोचे, dinner with the gods? What a great honor. तर Tantalusले एउटा अत्यन्त टेरिबल डिसिजन लिए. He wanted to give the gods something more valuable than anything else. त्यसैले नेक्स्ट मर्निङ उनले आफ्नै छोरा पिलपलाई काटेर गड्सलाई खाना बनाएर खुवाउने निर्णय गरे. The gods became furious. किनभने ह्युमन स्याक्रिफाइस अर्थात् मानिसको बलि दिनु उनीहरूलाई स्वीकार्य थिएन. So they punished Tantalus and sent him to the underworld or hell. तर गड्सले पिलपलाई चाहिँ फेरि जीवित बनाए. As a special gift, Zeus gave Pelops a chariot with a team of snow white horses. यी हर्सेस अत्यन्तै पावरफुल थिए र faster than wind दौडिन सक्थे. After receiving the horses, Pelops traveled to find a kingdom. राज्य खोज्दै जाने क्रममा उनले बाटोमा एउटा old man भेटे. The old man told him about a kingdom called Elis. त्यहाँ एक ब्युटिफुल प्रिन्सेस थिइन् जसको नाम हिप्पोडामिया थियो. तर त्यहाँ एउटा प्रब्लम थियो. If people wanted to marry Hippodamia, he had to defeat her father, the king, in a chariot race. यदि पिलपले रेस जिते भने उनले प्रिन्सेस र किङडम दुवै पाउने थिए. But if he lost, he would be killed. अहिलेसम्म 12 people had already lost the race. तर पिलप कन्फिडेन्ट थिए. उनले भने, I won't lose. My horses can run faster than the wind. पिलप प्यालेस पुगे र राजा तथा प्रिन्सेस हिप्पोडामियालाई भेटे. Pelops said that his horse could run faster than the wind. तर राजाले पनि कम घमण्ड गरेनन्. The king said, mine can run faster than the lightning. राजाले अहिलेसम्म एउटा पनि रेस हारेका थिएनन्. His horses were magical and had been given to him by Ares, the god of war. So the king declared, tomorrow morning at sunrise, the race shall begin. अब भोलिपल्ट हुने रेसले सबै कुरा डिसाइड गर्ने भयो. Later that evening, Princess Hippodamia went near the king's stables. उनी आफ्नो मनमा सोच्दै थिइन्. She wished that her father would lose the race, just this once. यही कुरा स्टेबल बोयले सुन्यो. The stable boy secretly loved the princess. उनले सोचे, I can make her wish come true. त्यसपछि उसले एउटा डेन्जरस ट्रिक गर्यो. He removed the bronze pins that held the king's chariot wheels. र त्यसको ठाउँमा क्यान्डल व्याक्स पिन्स राखिदियो. अर्थात् बाहिरबाट हेर्दा सबै ठिक जस्तो देखिन्थ्यो तर पिन चाहिँ व्याक्सका थिए. यो सानो ट्रिकले रेसको परिणाम नै बदल्ने थियो. The next morning, the race began. Royal musicians blew their horns. धेरै मानिसहरू ओलम्पियाका हरिया मैदानमा रेस हेर्न जम्मा भएका थिए. The king and the Pelops stood in their chariots. The signal was given and they were off. दुवैका हर्सेस अत्यन्त फास्ट थिए. They raced neck and neck. अर्थात् दुवै लगभग बराबरको स्पिडमा दौडिरहेका थिए. The king thought he would win, but suddenly something went wrong. Heat caused the wax pins to melt. Wax pins पग्लेपछि chariotका wheels निस्किए and the king was thrown from the chariot and died. यसरी पिलपले रेस जिते.
अब उनले हिप्पोडामियासँग विवाह गर्न र किङडम रुल गर्न सक्ने भए। तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, Pelops and Hippodamia were not happy about the king's death. उनीहरूलाई राजा वास्तवमा नराम्रो मानिस थिएनन् भन्ने थाहा थियो। He simply loved his daughter very much that he did not want to give her away in marriage. त्यसैले आफ्नो वेडिङ अघि पिलप र हिप्पोडामियाले राजाको सम्मानमा अ ग्रेट फ्युनरल फेस्ट आयोजना गरे। अब स्टोरीको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट आउँछ। Pelops and Hippodamia became the rulers of kingdom of Elis. राजालाई सम्मान गर्न उनीहरूले एथलेटिक गेम्स एन्ड रेसेस आयोजना गरे। Pelops decreed that these games should be held every 4 years. अर्थात् प्रत्येक 4 वर्षमा गेम्स आयोजना गर्ने निर्णय गरियो। And because the games were held in the fields of Olympia, they became known as the Olympic Games. The games continued for many years. तर करिब 500 AD मा एउटा ठुलो अर्थक्वेक आयो and the earthquake knocked down the buildings. त्यसपछि एउटा ह्युज फ्लड आयो र ओलम्पिक फिल्ड्सलाई वाटर एन्ड मडले ढाकिदियो। लगभग 1500 वर्षसम्म ती एन्सियन्ट ओलम्पिक फिल्ड्स जमिनमुनि बरिड रहे। मानिसहरूले ओलम्पिक गेम्सको बारेमा बिस्तारै बिर्सिए। Some people even believe that the Olympic Games had never existed. तर स्टोरी यतिमै सकिँदैन। In 1875, archaeologists began digging in the area. आर्कियोलोजिस्ट भनेको एन्सियन्ट रिमेन्स र पुराना सभ्यताका एभिडेन्स अध्ययन गर्ने मानिसहरू हुन्। दे डिस्कभर्ड द एन्सियन्ट फिल्ड्स अफ ओलम्पिया। जब यो डिस्कभरी भयो, पिपल अराउन्ड द वर्ल्ड वेयर फिल्ड विथ रिजोइसिङ। अर्थात् संसारभर ठुलो खुसी र सेलिब्रेसन भयो। लेटर विथ द हेल्प अफ अ फ्रेन्चम्यान द ओलम्पिक गेम्स वर स्टार्टेड वन्स अगेन एन्ड दिस इज हाउ द ओलम्पिक गेम्स रिटर्न टु द वर्ल्ड। Today, athletes from all over the world come together every 4 years. उनीहरू डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजबाट आएर भेरियस स्पोर्ट्समा कम्पिट गर्छन्। बट द मेन स्पिरिट इज नट ओन्ली द कम्पिटिसन। द गेम्स प्रमोट पिस एन्ड फ्रेन्डसिप अमङ नेसन्स। ओलम्पिक गेम्स डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजमा आयोजना गरिन्छ एन्ड देयर इज वान भेरी इम्पोर्टेन्ट सिम्बल, द ओलम्पिक फ्लेम। यो फ्लेम ग्रिसको ओलम्पिक फिल्ड्समा सूर्यको किरणबाट बालिन्छ। But how is the Olympic flame lit? यो कुनै matchstick वा लाइटरले बालिँदैन। In ancient Olympia, Greece, a special parabolic mirror is used to focus the sun's rays onto a small point. The concentrated heat creates enough energy to ignite the flame. त्यसपछि यही फ्लेमलाई ओलम्पिक टर्चमा सारेर रिले मार्फत होस्ट कन्ट्रीसम्म पुर्याइन्छ। And it remains burning in the stadium until the games end. So, the first Olympic game is not simply a story about a chariot race. Yo, Pelops, Hippodamia, the king, a clever trick, and the origin and revival of Olympic Games को story पनि हो। यदि तपाईलाई यो explanation helpful लाग्यो भने don't forget to like, share and subscribe to this channel. Thank you for watching. Keep learning.